1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 15 a 22. Falo como é entendido. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Und aus Kapitel 11, Vers 23 bis Vers 26. E também do capítulo 11, versículos 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Wir haben uns am Montagabend damit beschäftigt, wie der Herr Jesus die Versammlung gründet und baut. Na segunda noite, nós nos ocupamos com o fato de como o Senhor Jesus fundou a igreja e como ele a edifica. Das haben wir gelesen in Matthäus 16. Isso nós lemos lá em Mateus capítulo 16. Und dann haben wir in Matthäus 18 etwas gelesen, E depois lemos em Mateus 8 alguma coisa, wie die Versammlung zusammenkommt zum Namen des Herrn Jesus hin. lemos a respeito da reunião da igreja ao nome do Senhor Jesus. Kapitel 16, die weltweite Versammlung bestehend aus allen Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung. Vimos no capítulo 16 a igreja composta por todos os verdadeiros salvos no mundo inteiro, desde o dia de Pentecostes até ao arrebatamento. Matthäus 18, die örtliche Versammlung. E temos visto em Mateus 18 a igreja localmente. Die Versammlung kennt im Wesentlichen 3 Zusammenkommen. E a igreja de Deus, ela conhece, em princípio, 3 reuniões principais. Dazu lesen wir aus Apostelgeschichte 2, Para isso queremos ler de Atos capítulo 2, Vers 42. e o versículo 42, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. In Verbindung mit der Lehre der Apostel denken wir an die Wortverkündigung. Em ligação com a doutrina dos apóstolos, podemos pensar no ministério da palavra, no anúncio da palavra. Dann haben wir das Zusammenkommen zum Brotbrechen Temos também a reunião para o partir do pão und das Zusammenkommen zum Gebet. e a reunião para a oração. Und wir haben heute Abend aus 1. Korinther 10 und 11 etwas gelesen zu dem Zusammenkommen zum Brotbrechen. E hoje à noite temos lido de 1 aos Coríntios 10 e 11, no que diz respeito à reunião para o partir do pão. Wir finden die Einsetzung des Brotbrechens durch den Herrn Jesus in den Evangelien. A instituição do partir do pão por meio do próprio Senhor Jesus encontramos nos evangelhos. Wir finden die Ausübung, die Praxis des Brotbrechens in der Apostelgeschichte. E o exercício disso, a prática do partir do pão, encontramos no livro de Atos. Wir lesen dazu einen Vers aus Apostelgeschichte 20, Podemos ler um versículo de Atos 20 a respeito disso. Vers 7a.
O versículo 7, a primeira metade. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Da lesen wir also vom Zusammenkommen zum Brotbrechen. Ali, portanto, lemos a respeito da reunião para o partir do pão. Also die Einsetzung des Mahles in den Evangelien durch den Herrn Jesus. Portanto, a instituição da ceia nos evangelhos, por meio do próprio Senhor Jesus, Die Praxis des Brotbrechens in der Apostelgeschichte. a prática do partir do pão, então, no livro de Atos. Und in den Briefen erklärt Paulus die Bedeutung des Brotbrechens. E nas epístolas, Paulo agora explica o significado do partir do pão. Und da haben wir gelesen aus 1. Korinther 10. E temos lido ali em 1 Coríntios 10. Und da lautet das Schlüsselwort Tisch des Herrn in Vers 21. E a palavra-chave ali, ou a expressão-chave, está no versículo 21, e é a mesa do Senhor. Und in Kapitel 11 lautet das Schlüsselwort in Vers 20 das Mahl des Herrn. E a expressão-chave do capítulo 11 está no versículo 20, onde fala a respeito da ceia do Senhor. Es geht um dasselbe Zusammenkommen, das Zusammenkommen zum Brotbrechen. Ambas as expressões lidam com a mesma reunião, a reunião do partir do pão, Aber es werden uns zwei verschiedene Aspekte derselben Sache vorgestellt. mas nos são apresentados dois aspectos, dois pontos de vista da mesma coisa. Und wir beginnen mit 1. Korinther 10, Vers 15. Iniciamos com 1 Coríntios 10, versículo 15. Ich rede zu Verständigen. Wer sind Verständige? Fala como é entendidos. O que são pessoas entendidas? Verständige sind nicht Personen, die einen Intelligenzquotienten über 500 haben. Pessoas entendidas não são pessoas que têm um quociente de inteligência acima de 500, Sondern es sind Okay. es sind Menschen, die nachdenken können. mas essas pessoas entendidas são pessoas que são capazes de pensar, de meditar, Nachdenken können und wollen. que são capazes de meditar e pensar e também que querem meditar e pensar. Deswegen stellt der Apostel, ich glaube, 6 Fragen in diesem Abschnitt. E é por isso que o apóstolo, nesse trechinho aqui, faz, eu creio que são 6 perguntas. Erste Frage, Vers 16, erster Teil. Der Kelch der Segnung, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Primeira pergunta está no versículo 16, primeira parte, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. Zweite Frage, Vers 16, zweiter Teil. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Segunda pergunta, versículo 16b, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Vers 18, sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Terceira pergunta, versículo 18, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar. Vers 19, was sage ich nun, dass ein Götzenopfer oder ein Götzenbild etwas sei? Versículo 19, o que eu digo agora? Que um ídolo ou sacrificado ao ídolo seja alguma coisa? Vers 22, erster Teil, reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Versículo 22, a primeira parte, irritaremos o Senhor. Vers 22, zweiter Teil, sind wir etwas stärker als er? Segunda parte do versículo, somos nós mais fortes do que ele? 6 Fragen. 6 perguntas. Und Verständige sind bereit, darüber nachzudenken. E os entendidos, eles têm disposição para pensar sobre cada uma dessas perguntas. Paulus hatte in Vers 7 gesagt, werdet auch nicht Götzendiener. No versículo 7, o Paulo havia dito já, não vos façais, pois, idólatras. In Vers 14 sagt er, darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Versículo 14, ele diz, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Und in Vers 19 spricht er Götzenopfer und Götzenbilder an. E no versículo 19, ele fala a respeito dos ídolos e do sacrificado ao ídolo. Das war ein Problem unter den Gläubigen in Korinth. Lá em Corinto, entre os crentes ali, isso era um problema. Sie hatten offensichtlich kein Problem damit, Porque
in den Götzentempel zu gehen, que parece que eles não tinham problema nenhum de entrar no templo dos ídolos. vielleicht am Samstag, Talvez eles iam lá no sábado, und am Sonntag kamen sie zusammen zum Brotbrechen. e daí, no domingo, eles se reuniam para o partir do pão. Paulus sagt, das geht nicht. E o Paulo está dizendo aqui que isso não funciona. Und das erklärt er in diesen Versen von Vers 16 bis Vers 22. E é essa questão que ele explica nos versículos 16 a 22 aqui. Zuerst stellt er vor, das Brotbrechen, was es bedeutet. Primeiro, ele apresenta o partir do pão, dizendo o que significa isso. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Die erste Frage, warum ist die Reihenfolge hier umgedreht? E uma pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos agora, por que a ordem das coisas está invertida aqui? Oder wie macht ihr das in Alvorada? Ou como vocês praticam isso em Alvorada? O que vem primeiro? Erst Kelch, dann Brot? Primeiro o cálice, depois o pão? Oder erst Brot und dann Kelch? Ou primeiro o pão e depois o cálice? Warum ist das hier umgedreht? Mas por que aqui está invertido? Kapitel 11 finden wir die Reihenfolge, die der Herr Jesus eingesetzt hat und die uns vertraut ist. E no capítulo 11 a gente encontra aquela ordem que o Senhor Jesus usou quando instituiu e que nós também estamos acostumados a usar. Warum hier diese Reihenfolge? Por que aqui no capítulo 10 a ordem invertida então? Weil das Blut des Christus, Porque o sangue de Cristo, und damit ist gemeint der Tod des Herrn Jesus, e isso alude à morte do Senhor Jesus, die Grundlage von allem ist. essa é a base para tudo. Es ist die Grundlage davon, dass wir heute einen Kelch der Segnung haben dürfen. Esse sangue de Cristo é o fundamento, a base também, para que nós hoje pudéssemos ter um cálice de bênção. Wenn wir hier vom Blut des Christus lesen, E quando lemos aqui a respeito do sangue de Cristo, was glaubt ihr, was gemeint ist? o que vocês acham que isso significa? Man hat ihn gegeißelt Ele foi açoitado mit Lederriemen, wo kleine Knochenstücke oder Steinchen drin waren. com açoites que tinham amarrados ou entrelaçados pedrinhas, pedacinhos de ossos e coisas assim. Die Geißelung war so schrecklich, dass manche schon unter der Geißelung gestorben sind. E esses açoites era ato tão horroroso que algumas pessoas até mesmo já morreram naquele momento. Was Geißelung bedeutet, können wir in Psalm 129. O Salmo 129 nos dá uma ideia o que isso significa. Doch, ja, Vers 3. Ja. Salmo 129, versículo 3, e ali diz o seguinte: os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. Das ist ein Bild, eine Bildersprache. É uma linguagem figurada aqui, Aber sie zeigt uns, wie das Schlagen, das Geißeln lange Striemen hinterlassen. mas essa linguagem figurada nos mostra como o açoitamento deixava feridas compridas nas costas da pessoa, Wie ein Pflug, der durch die Erde geht und den Erdboden aufreißt. assim como arado passa pela terra, rasgando a terra. Das war die Geißelung. Isso foi o açoite. Dabei ist viel Blut geflossen. Naquele momento foi derramado muito sangue já. Zurück zu 1. Korinther 10. Voltando a 1 Coríntios 10, Das Blut des Christus ist das Blut in Verbindung mit der Geißelung gemeint? quando aqui fala do sangue de Cristo, será que aquele sangue derramado no açoitamento está embutido aqui? Ist das das Blut, das uns erlöst hat? Será que é aquele o sangue que nos redimiu? Nein. Não. Blut in der Bibel ist oft ein Ausdruck für hingegebenes Leben. A expressão sangue na Bíblia muitas vezes é um símbolo, uma linguagem que significa uma vida entregue.
Ich erkläre das, o entregar da vida. an einem Beispiel aus 3. Mose 4, was wir jetzt aber nicht lesen. Eu vou utilizar para isso um exemplo de Levítico capítulo 4, mas não vamos ler esse trecho. Jemand aus dem Volk Israel, der eine Sünde begangen hatte, musste dafür ein Sündopfer bringen. Uma pessoa no povo de Israel que havia pecado tinha que trazer um sacrifício pelo pecado. Er musste eins von seinen Tieren, eine Ziege zum Beispiel, nehmen. Ele tinha que tomar de seus animais, por exemplo, cabrito. Dann musste er mit dieser Ziege zum Tempel, zur Stiftshütte gehen. E com essa cabra ele tinha que se dirigir ali ao tabernáculo. Und dann sagt der Priester, du kommst mit einem Tier, du willst opfern. E o sacerdote então perguntava, você está vindo com um animal? Você quer trazer sacrifício? Ja, sagte er, ich habe gesündigt, ich muss ein Opfer bringen. E o israelita, sim, eu pequei, eu preciso sacrificar. Okay, sagt der Priester, dann komm. Aí o sacerdote, então venha. Und dann musste derjenige, der gesündigt hatte, seine Hand auf den Kopf des Tieres legen. E ali aquela pessoa que havia pecado tinha que colocar a sua mão em cima da cabeça do animal. Das bedeutet Identifikation mit dem unschuldigen Tier. O que significa que ele se identificava com aquele animal que não tinha culpa nenhuma. Ein Bild davon, wie die Sünde auf das unschuldige Tier gelegt wird. Uma figura de como o pecado foi colocado em cima daquele animal sem culpa. Dann musste er das Messer nehmen. E ali ele tinha que tomar o facão, o cutelo, und dem Tier die Kehle durchschneiden. E cortar a garganta do animal. Und den Kopf nach hinten getan. E aí ele tinha que dobrar a cabeça para trás. Und es schoss das ganze Blut aus dem Körper. E aquele sangue jorrava do corpo do animal. Das ist ein Bild für vergossenes Blut, steht für Tod. E essa figura mostra que sangue derramada simboliza morte. In 5. Mose 12 heißt es, die Seele, das Leben ist im Blut. Deuteronômio capítulo 12 nos fala que a alma, a vida está no sangue. Blut steht als symbolisch für Leben. E o sangue, portanto, simboliza também a vida. Und wenn Blut ausgegossen wird, quando o sangue é derramado, hingegeben wird, entregue, dann steht Blut für Tod. Então esse sangue derramado significa a morte. Jesaja 53 sagt, Isaías 53 diz, hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Que ele derramou a sua alma na morte. Das ist die symbolische Bedeutung für Blut. Esse é o significado simbólico de sangue. Und wenn es jetzt in 1. Korinther 10 heißt, e se portanto fala em 1 Coríntios 10, der Kelch der Segnung ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? O cálice de bênção não é a comunhão do sangue de Cristo? Dann will Paulus damit sagen, jeder Segen. Então Paulo está querendo dizer com isso que qualquer tipo de bênção gründet sich auf den Tod des Herrn Jesus. Tem a sua base na morte do Senhor Jesus. Dieser Tod des Herrn Jesus ist die Grundlage dafür, e a morte do Senhor Jesus é o fundamento, dass Gemeinschaft stattfinden kann. Para que possa haver comunhão. Der Kelch der Segnung, wie er hier genannt wird, o cálice de bênção, como é chamado aqui, erinnert uns an 3 Aspekte von Segen. Ele nos recorda de 3 aspectos de bênção. Es gibt gemeinschaftlichen Segen. Existe bênção coletiva. Epheser 2 sagt, ihr, die ihr einst fern wart, seid durch das Blut des Christus nahe geworden. Assim como Efésios 2 nos diz que vocês que estavam outrora longe, pelo sangue de Cristo, fostes trazidos para perto. Wer sind die fern waren? E quem são aqueles que estavam longe? Sind wir. Somos nós. Glaubende aus den Nationen. Crentes provenientes das nações. Und wieder sagt uns die Bibel, der Tod des Herrn Jesus ist Grundlage dafür, dass wir in den Segensbereich kommen können. E assim a Bíblia nos diz
que a morte do Senhor Jesus é a base para que nós pudéssemos ser incluídos numa esfera de bênção. Hier in 1. Korinther 10 lernen wir, dass das Blut des Herrn Jesus die Grundlage für Gemeinschaft ist. E aqui em 1 Coríntios 10 aprendemos que o sangue também é o fundamento para a comunhão. Das sind Beispiele für gemeinsame Segnungen. São exemplos de bênçãos coletivas. Dann nenne ich Beispiele für persönliche Segnungen. Mas também existem bênçãos individuais, pessoais. Durch das Blut des Herrn Jesus sind wir gekauft worden. Nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Offenbarung 5, du hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation. Apocalipse 5, por exemplo. Tu compraste por meio do teu sangue de toda tribo, povo, e língua e nação. Vergebung der Sünden. Ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Perdão dos pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão ou perdão dos pecados. Epheser 1, wir sind erlöst durch sein Blut. Efésios capítulo 1, fomos redimidos por meio do seu sangue. Römer 5, wir sind gerechtfertigt durch sein Blut. Romanos 5 diz que fomos justificados por meio do sangue dele. Kolosser 1, wir sind versöhnt durch sein Blut. Colossenses capítulo 1 nos diz que fomos reconciliados por meio de seu sangue. Alle unsere persönlichen Segnungen gründen sich auf den Tod des Herrn Jesus. Todas as nossas bênçãos individuais, pessoais, também se fundamentam na morte do Senhor Jesus. Dann gibt es noch einen zukünftigen Aspekt. Mas também existe o aspecto futuro da bênção. Der Tod des Herrn Jesus ist die Grundlage dafür, A morte do Senhor Jesus também é a base, o fundamento, dass Gott in der Zukunft mit Israel einen neuen Bund schließen wird. para que Deus, no futuro, possa fazer uma nova aliança com Israel. Die Grundlage für diesen neuen Bund ist das Blut des Herrn Jesus. E o fundamento para aquela nova aliança também é o sangue do Senhor Jesus. Wenn wir nächsten Sonntag, wenn wir dann noch hier sind, Se nós estivermos ainda aqui no próximo domingo, wollen wir dann neu darüber nachdenken, wenn wir aus dem Kelch trinken, quando tomamos então do cálice, queremos meditar de novo sobre isso. wie reich wir gesegnet sind. E sobre a riqueza das bênçãos que temos. Aber dass den Herrn Jesus sein Leben gekostet hat. Mas que aquilo custou a vida do Senhor Jesus. Vers 16, zweiter Teil. Segunda parte do versículo 16. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Das Blut ist ein Symbol für sein Leben, O sangue era um símbolo de sua vida. das in den Tod gegeben hat. Aquela vida que ele entregou, derramou na morte. Bei seinem Leib denken wir an seinen Körper. Quando fala do corpo, pensamos no seu corpo. 1. Petrus 2 sagt, er hat unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen. 1 Pedro 2 diz que ele levou os nossos pecados no seu corpo, lá na cruz. Ist das nicht ergreifend, darüber nachzudenken, dass er deswegen einen Leib angenommen hat, der Herr Jesus, um Sündenträger zu sein? Não nos comove isso pensarmos que o Senhor Jesus tomou um corpo para si, para poder levar sobre si o pecado, Und er hat auch einen Leib angenommen, mas ele também tomou um corpo um überhaupt sterben zu können. para poder morrer. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Wir denken beim Brotbrechen an den Herrn Jesus. Ao partirmos o pão, nós pensamos no Senhor Jesus. Durch sein Blut und durch seinen hingegebenen Leib sind wir so gesegnet. E nós fomos abençoados de tal maneira por meio do seu sangue, por meio do seu corpo entregue. Das ist die Grundlage für Gemeinschaft. Isto é a base para a comunhão. Dann kommt Vers 17. E aí segue-se o versículo 17. Das Brot, in ein Brot, ein Leib sind wir die vielen. Porque nós, muitos,
Somos um só pão, um só corpo. Jetzt wechselt die symbolische Bedeutung des Brotes. Agora, o significado simbólico do pão está mudando. Vers 16 war die symbolische Bedeutung des Brotes der Leib des Herrn Jesus. No versículo 16, o pão significava simbolicamente o corpo do Senhor Jesus. Jetzt in Vers 17 ist das Brot ein Symbol für den Leib des Christus, bestehend aus allen Gläubigen. Já no versículo 17, o pão se torna um símbolo daquele corpo do Senhor Jesus que é composto por todos os salvos. Wir lesen dazu aus 1. Korinther 12, Vers 13. 1 aos Coríntios 12, versículo 13 diz: Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Es geht also jetzt in Vers 17 nicht um den Körper des Herrn Jesus, den er hier auf der Erde hatte, Portanto, o versículo 17 não trata daquele corpo físico que o Senhor Jesus tinha aqui na terra. jetzt geht es um dieses Bild von der Versammlung Gottes in einem Leib. Mas trata-se aqui daquela figura a respeito da igreja de Deus, que é também um corpo. Ein Brot, ein Leib, das ist ein ist immer betont. E a ênfase sempre está na palavra somos um só pão, um só corpo. Das betont die Einheit des Leibes, E isso sublinha, enfatiza a unidade do corpo. Einheit der Glieder untereinander, E essa unidade é a unidade dos membros entre si, Einheit der Glieder mit dem Haupt, mit mas Christus. também a unidade dos membros com a cabeça, que é Cristo. Und wir alle nehmen teil an dem einen Brot. E todos participamos daquele único pão. Das meint, beim Brotbrechen essen wir alle, die teilnehmen, die Gemeinschaft sind am Tisch des Herrn, von diesem Brot. Isso significa na prática que todos nós que somos salvos e também já participamos na prática do partir do pão, estamos comendo daquele pão. Nachdem Paulus das so vorgestellt hat den Korinthern, E tendo agora apresentado isso aos coríntios, kommt er jetzt auf das Problem zu sprechen. Paulo agora toca no problema deles. Das Problem, dass die Korinther meinten, sie könnten sowohl zum Brotbrechen zusammenkommen, Aquele problema consistia em que os coríntios pensavam que eles poderiam se reunir tanto para o partir do pão, und dort Gemeinschaft haben, tendo ali comunhão então, aber sie könnten auch in den Götzentempel gehen und dort am Altar von dem Götzenopfer essen. e que ao mesmo tempo eles também poderiam ter a liberdade de entrar no templo dos ídolos e comer ali do sacrificado ao ídolo. Und deswegen kommt jetzt Vers 18. E por isso agora vem o versículo 18. Paulus sagt, diejenigen, die Schlachtopfer essen, sind in Gemeinschaft mit dem Altar, wo diese Schlachtopfer dargebracht werden. Paulo ele diz aqui, com outras palavras, que aqueles que estão comendo os sacrifícios, eles têm comunhão com aquele altar onde o sacrifício é oferecido. Gott sieht den, der von dem Schlachtopfer isst, in Gemeinschaft mit dem Altar, wo das Schlachtopfer ist. Deus ele vê aquela pessoa que está comendo do sacrifício em comunhão com aquele altar onde ele está comendo do sacrifício. Das war wichtig für die Korinther. Isso foi importante para os coríntios. Er macht ihnen nämlich in Verbindung mit Vers 20 am Ende damit klar, Porque ligando isso ao final do versículo 20, ele esclarece aos coríntios aqui: ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit Dämonen. eu não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Wenn ihr in den Götzentempel geht, Porque se vocês vão lá para o templo do ídolo, wenn ihr dort an dem Altar seid und von den Schlachtopfern esst, die auf diesem Altar dargebracht porque se werden, vocês estão ali comendo daqueles sacrifícios oferecidos naquele altar, dann seid ihr gläubigen Korinther in Gemeinschaft mit Dämonen. porque então vocês, coríntios, crentes, vocês têm comunhão com os ídolos, com demônios. Oh, hätten die Korinther gesagt, nö, das sehen wir aber nicht so. Aí os coríntios teriam talvez dito assim: não, isso a gente vê de outra forma. Das haben wir gar nicht gewollt. Isso a gente não quer.
Aber Gott sagt, ich sehe das so. Mas Deus está dizendo, eu vejo isso dessa maneira. Das ist der entscheidende Punkt. E é isso que é decisivo. Gott sieht das so, egal was die Korinther gedacht haben. Deus o vê daquela forma, independente de como os coríntios pensavam ou deixavam de pensar. Und darin liegt eine wichtige Belehrung für uns heute. E nisto temos ensino importante para nós hoje também. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es in Porto Alegre einen Götzentempel gibt. Götzentempel nicht, aber die afrikanischen Kulte. Okay. Ele diz, eu não sei se em Porto Alegre existe um templo de ídolos. Eu falei, um templo de ídolos talvez não, mas macumba sim, né? Aber ich gehe davon aus, da geht kein Gläubiger aus Porto Alegre hin. Mas eu penso que provavelmente nenhum dos crentes aqui de Porto Alegre vai lá. Aber was bedeutet das dann für uns heute? Mas o que isso significa então para nós hoje, Und das esse ist, princípio? das ist jetzt eine Anwendung von dem, was Paulus hier sagt. E o que estamos fazendo agora é uma aplicação a partir do princípio que Paulo está expressando ali. Wenn ich morgen Sonntag in die katholische Kirche in Porto Alegre gehe, Se eu for, por exemplo, no domingo, à Igreja Católica em Porto Alegre, dann sieht Gott mich in Gemeinschaft mit der katholischen Kirche und allem, was dahinter steht. aí Deus, ele me vê em comunhão com a Igreja Católica e com todo o sistema por detrás daquilo. Wenn ich sage, nein, das lehne ich ab. E se eu disser então, não, eu rejeito tudo isso. Ich denke nicht so wie die Katholiken. Eu não penso igual os católicos pensam. Aber Gott sagt doch, du warst da und du hast dort teilgenommen. Aí Deus vai me dizer, não, sim, porque você estava ali, você participou ali. Ich sehe das so. E eu vejo isso dessa maneira. Sind nicht, Vers 18, sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar, wo sie sie essen. Versículo 18. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes ou em comunhão com aquele altar onde eles estão comendo. Ich mache noch eine weitere Anwendung. Vou fazer mais uma aplicação. Wenn ich als Gläubiger in irgendeine christliche Gruppe gehe, Se eu, enquanto crente, vou para qualquer grupo cristão, wo der Herr Jesus niemals Mittelpunkt wäre, onde jamais o Senhor Jesus possa ser o centro, weil man glaubt nicht an die wörtliche Inspiration der Bibel zum Beispiel, porque talvez ali naquele grupo específico não se crê na inspiração verbal da Bíblia. man glaubt nicht, der Jesus ist wirklich Mensch geworden und geblieben, Ou outros não creem que o Senhor Jesus de fato se tornou homem e também continua sendo homem glorificado. man glaubt nicht, dass ewiger Sohn Gottes ist, Outros já não creem que ele é o Filho eterno de Deus. oder man lehrt, man muss auch noch etwas tun, um gerettet zu werden. Das Werk von Golgatha ist nicht ausreichend. Ou ainda outros ensinam que você precisa ainda fazer alguma coisa para ser salvo, porque a obra da cruz do Gólgota não é suficiente. Oder man ignoriert andere grundsätzliche Wahrheiten der Bibel, Ou quando se ignora outras verdades básicas da Bíblia, zum Beispiel, dass der Jesus gestorben ist, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zu versammeln. por exemplo, que o Senhor Jesus morreu para reunir, para juntar os filhos de Deus dispersos em um. In Johannes 17 betet in dreifacher Hinsicht Einheit der Seinen. Em João capítulo 17, ele ora com 3 pontos de vista quanto à unidade dos seus. Immer wieder betont der Heilige Geist ein Leib. E sempre de novo aqui o Espírito Santo também enfatiza, é um corpo. Epheser 4, Vers 3 sagt, die Einheit des Geistes bewahren im Band des Friedens. Efésios 4, versículo 3 nos diz de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Philipper 1 sagt, mit einem Geist mitkämpfen mit dem Evangelium. O Filipenses 1 diz, lutar com o Evangelho em um Espírito. Kolosser 3 sagt, berufen in einem Leib.
Colossenses 3 nos fala que fomos chamados em um corpo. Wir merken, wie wichtig dem Herrn Jesus Einheit ist. E notamos então qual a importância da unidade para o Senhor Jesus. Und wenn eine christliche Gruppe sagt, nein, das sehen wir anders, wir sind für uns autark. E se um grupo cristão agora diz, não, a gente vê isso diferente, nós somos autônomos aqui. Wenn ich da hingehe, Se eu agora vou àquele grupo nehme dort teil am Brotbrechen, e ali participo do partir do pão, dann sieht Gott das so, então o ponto de vista de Deus é o seguinte, als würde ich allem zustimmen, was dort gelehrt und praktiziert wird. que eu estou concordando com tudo aquilo que é ensinado ali e praticado. Das ist die wichtige Belehrung aus 1. Korinther 10, E esse é o ensino importante que procede de 1 aos Coríntios 10. dass wir als Glaubende Que nós, enquanto crentes, darauf achten müssen, dass wir in den Verbindungen, wo wir Brot brechen, in Übereinstimmung sind mit dem Herrn. e nós, enquanto crentes, temos que atentar para onde que nós estamos partindo o pão, se aquilo está de acordo com o Senhor. Paulus fasst seine Belehrung, Vers 21 zusammen. Paulo, ele resume os seus ensinos no versículo 21. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonentisches. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Wir merken, wie Paulus diese Belehrung mit allem Nachdruck gibt. E nós percebemos como Paulo é enfático nesse ensino. Und er schließt das mit zwei Fragen, Vers 22 ab. E ele conclui com duas perguntas no versículo 22. Reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Ou irritaremos o Senhor? Ist es gefährlich, den Herrn zur Eifersucht zu reizen? Será que é perigoso irritar o Senhor? Oh ja. Com certeza. Wir lesen einen Vers, ich glaube aus 5. Mose 22. Vamos ler um versículo que está em Deuteronômio. Eu creio que seja capítulo 22. Ach, 32. Dass sie ihn zur Eifersucht reizen. Einen Moment O bitte. irmão não está achando o versículo agora. Diz que eles irritaram o Senhor. Finden Sie im Moment nicht. Es gibt zwei Stellen. No momento eu não estou encontrando o versículo, mas tem duas passagens até mesmo que falam de irritar o Senhor nesse Wo sentido. Gott sagt, sie haben mich zur Eifersucht gereizt Onde Deus mesmo diz que eles me irritaram. durch Götzendienst, E sempre por meio do serviço aos ídolos. indem sie etwas neben mich gestellt haben. Isso como colocando alguma coisa ao meu lado. Danke schön. 5. Mose 32, Vers 16. Deuteronômio 32 são os dois versículos. Und Vers 21. Nos versículos 16 e 21, onde diz 32, 16, com deuses estranhos o provocaram a zelos. Esse provocar a zelos também é irritar. E versículo 21, a mesma coisa. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Also den Herrn zur Eifersucht reizen, Portanto, irritar o Senhor ou provocar a zelos das ist gefährlich. é perigoso. Und Paulus sagt, macht das bloß nicht. E Paulo diz aqui, não façam isso. Sind wir etwa stärker als er? Somos nós, porventura, mais fortes do que ele? Wenn Gott eingreift mit Gericht,
Porque se Deus entrevém com juízo, sind wir stärker als er und können sagen, nein, das tust du nicht. será que então nós temos mais força do que Deus fazendo? Não, você não vai fazer isso comigo, não. Nein, Com certeza não. ich rede zu Leuten, die nachdenken können, Porque aqui Paulo está falando com pessoas que têm capacidade de pensar, zu verständigen. entendidos. Und Paulus wollte gerne, dass die Korinther das gut verstehen. E Paulo, ele queria que os coríntios compreendessem isso muito bem. Und dass sie nie mehr zum Götzentempel gehen würden E que depois disso jamais iriam outra vez ao templo dos ídolos, und in Gemeinschaft kämen mit Dämonen. estando ali em comunhão com os demônios. Ein letzter Gedanke noch zu diesem Abschnitt in Verbindung mit Vers 19. Último pensamento ligado ao versículo 19, Wir lesen dort von Götzenopfer und Götzenbild. onde nós lemos do ídolo, ou seja, da imagem, e do sacrificado ao ídolo. Götzenopfer ist das Fleisch von irgendeinem Tier, Porque o sacrificado ao ídolo é simplesmente a carne de algum animal das dem Götzen dargebracht que wird. foi oferecido ao ídolo. Götzenbild ist etwas aus Holz oder Stein, O ídolo em si, a imagem, é feito de madeira, de pedra, irdisches Material, de um material físico terrestre, an und für sich nichts Besonderes. em si nada muito especial. Aber, sagt Paulus, Mas, diz Paulo aqui, hinter diesem Götzenbild aus Holz oder Stein steht ein unsichtbarer Dämon. por detrás dessa imagem do ídolo feita de pedra, de madeira, está um demônio que é invisível. Dämonen sind böse Geister. E demônios são espíritos malignos. Sie schaden den Menschen. Eles danificam, causam dano ao Als der ser Jesus humano. auf der Erde war, kam ein Vater mit seinem Sohn Quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, certa vez um pai veio trazendo seu filho, der auch von einem Dämon besessen war. possuído de um demônio. Was machte der Dämon mit dem Sohn? E o que aquele demônio fez com o filho? Oft wirft er ihn ins Feuer, Muitas vezes ele o lança no fogo um ihn umzubringen. para matá-lo. Das machen Dämonen. É isso que demônios fazem. Das Bild sieht harmlos aus. A imagem em si não parece ser nada. Ist nur Stein oder Holz Pedra, oder Eisen. madeira, metal, ferro. Aber dahinter stehen unsichtbare, böse Geister. Mas por detrás daquilo tem espíritos malignos invisíveis. Auch das müssen wir lernen. Também isso precisamos aprender. Wir kommen noch kurz zu 1. Korinther 11. Vamos ainda brevemente falar de 1 Coríntios 11. Bevor wir uns mit dem Abschnitt beschäftigen, E antes de nos ocuparmos com esse trecho, kurz noch einmal die beiden unterschiedlichen Seiten, 1. Korinther 10 und 1. Korinther 11. vemos ainda brevemente os dois lados diferentes que distinguem 1 Coríntios 10 e 1 Coríntios 11. In 1. Korinther 10, Vers 21 haben wir gelesen vom Tisch des Herrn 1 Coríntios 10, 21, temos lido da mesa do Senhor. und der Person, der Tisch in Anführungszeichen gehört, der bestimmt, was an seinem Tisch geschehen darf. E aquela pessoa a qual pertence àquela mesa também determina as regras daquela mesa. Wer der Tischherr ist, bestimmt die Regeln an seinem Tisch. O dono da mesa determina as regras da sua mesa. Das spricht von der Autorität des Herrn. Isso nos fala da autoridade do Senhor. Ist übrigens interessant, er spricht vom Blut des Christus, E é interessante o contraste aqui. Ele fala do sangue de Cristo, er spricht nicht vom Blut des Herrn, não fala do sangue do Senhor, vom Blut des Christus. mas do sangue de Cristo. Segen. É bênção. Aber wenn er vom Tisch des Herrn spricht, Mas quando ele fala da mesa do Senhor, dann geht es um die Autorität des Herrn. ali se trata da autoridade do Senhor Jesus. Und wir müssen alles an seinem Tisch soll so sein, wie es zu ihm passt und seinem Willen entspricht. E todas as coisas que acontecem à mesa dele devem ser de tal maneira que correspondem à sua pessoa e à sua vontade. In 1. Korinther 10 geht es darum, unwürdig am Tisch des Herrn zu sein. 10, kommt gleich. 11 kommt gleich. Ja.
Em 1 Coríntios 10 também se trata de estar de uma forma indigna à mesa do Senhor, weil die Verbindungen zum Götzentempel nicht gekappt waren. Por quê? Porque as ligações com a mesa dos ídolos, do templo dos ídolos, não eram cortadas. In 1. Korinther 11 geht es unwürdiges Essen, Teilnehmen am Mahl des Herrn. 1 Coríntios 11 se trata de comer, de participar da ceia do Senhor de maneira indigna. In 1. Korinther 10 steht der Tisch des Herrn, dem Tisch der Dämonen gegenüber. 1 Coríntios 10 estabelece o contraste da mesa do Senhor com a mesa dos demônios. In 1. Korinther 11 steht das Mahl des Herrn, dem gewöhnlichen Mahl der Korinther gegenüber, einem normalen Essen. Já em 1 Coríntios 11, a ceia do Senhor contrasta com uma ceia normal, com uma refeição corriqueira dos coríntios. In 1. Korinther 10 sagt Paulus, reizen wir den Herrn, dann wird er mit Gericht antworten. 1 Coríntios 10 diz, se irritaremos o Senhor, então ele vai responder com juízo. In 1. Korinther 11 sind einige, die unwürdig gegessen haben, krank und entschlafen worden. Gott hat mit zeitlichem Gericht reagiert. Já em 1 Coríntios 11, alguns que comeram e beberam de forma indigna, eles ficaram doentes, fracos, enfermos, In 1. dormem. Deus respondeu com juízo temporário. In 1. Korinther 10 geht es Gemeinschaft, 1 Coríntios 10 nos fala de comunhão, also eine gemeinsame Sache, portanto ali é algo coletivo und dann auch gemeinsame Verantwortung. e portanto a responsabilidade lá também é coletiva. 1. Korinther 11 geht es persönliche Verantwortung. Já em 1 Coríntios 11 a responsabilidade é de cada um, é individual. Vers 27 am Anfang, wer also das ist persönlich, Singular. Versículo 27, 1 Coríntios 11. Portanto, qualquer é singular, é individual, responsabilidade de cada um. Also in beiden Kapiteln geht es das Brotbrechen. Portanto, nos dois capítulos, trata-se do partir do pão, aber von verschiedenen Seiten vorgestellt. mas apresentado de dois lados diferentes. Kurz noch zu dem Abschnitt Vers 23 bis Vers 26. Brevemente do trecho aqui, dos versículos 23 a 26. In Vers 24 heißt es, dies tut zu meinem Gedächtnis. Versículo 24 diz, fazei isto em memória de mim. Das Mahl des Herrn steht mit Erinnerung in Verbindung. A ceia do Senhor tem a ver com memória, com memorial, com recordação. Wenn wir zum Brotbrechen zusammenkommen, erinnern wir uns an das, was er getan hat. Quando estamos nos reunindo para o partir do pão, nós nos lembramos daquilo que ele fez. Er steht im Vordergrund. E ele está em primeiro plano. Was er gelitten hat. E aquilo que ele sofreu. In den vielen Facetten seiner Leiden. Em todas aquelas muitas facetas de seus sofrimentos. Körperliche Leiden, Sofrimentos físicos, seelische Leiden. sofrimentos de alma, Leiden von Seiten der Menschen, sofrimentos causados pelos homens, Leiden von Seiten Gottes. mas também sofrimentos infligidos por Deus. Leiden in den 3 Stunden der Finsternis, Sofrimentos naquelas 3 horas de trevas, Leiden des Todes. os sofrimentos da própria morte também. Es geht ihn. Se trata dele. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir sonntags zum Brotbrechen zusammenkommen, E por isso é tão importante quando aos domingos nós nos reunimos para o partir do pão, er steht im Vordergrund. que ele esteja em primeiro plano. Nicht das, was wir bekommen haben. Não aquilo que nós temos recebido. Ja, wir denken an den Kelch der Segnung. Sim, claro, lembramos daquele cálice de bênção também. Aber auch hier in Vers 25 heißt es, am Ende, zu meinem Gedächtnis. Mas também quanto a este, no versículo 25, diz, fazei isto em memória de mim. Er steht im Vordergrund. Ele está em eminência. Er allein.
ele somente. Und die Frage ist tatsächlich, wenn wir sonntags das Brot brechen, E a pergunta que se coloca de fato é, quando partirmos o pão aos domingos, während dieser Handlung, e durante o ato do partir do pão, was geht in unseren Köpfen? o que se passa nas nossas mentes? Oh, sie hat aber einen schönen Kopf heute Abend. Ou ela está com um lenço bonito na cabeça hoje. Er hat wieder so schief gesungen. Ele cantou de novo tão desafinado. Wir lassen uns so leicht ablenken. A gente se deixa desviar nos pensamentos de uma maneira muito fácil. Am besten, man macht die Augen zu und bleibt im Gebet. Melhor então fechar os olhos naquele momento e ficar em espírito de oração. Das ist der Wunsch des Herrn, zu meinem Gedächtnis. Denkt an mich. Porque é o desejo do Senhor, em memória de mim. Was Pensar em mim naquele momento. es mich gekostet hat. E naquilo que me custou a mim. Vers 26. Versículo 26. So oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais. Damit wird eins klar, Uma coisa fica claro aqui. virtuell Brotbrechen. Partir o pão de forma virtual não funciona. Es ist geknüpft an ein Zusammenkommen. Porque o partir do pão necessariamente requer uma reunião. Und dann bricht ein Bruder das Brot. E um irmão parte o pão. Eine symbolische Handlung dafür, wie der Leib des Herrn Jesus zerbrochen wurde. É um ato simbólico, simbolizando como o corpo do Senhor Jesus foi quebrado. Nicht buchstäblich zerbrochen wurde, Não literalmente quebrado, obviamente, aber systematisch kaputt gemacht wurde. mas foi destruído de forma sistemática. Und wie er dann in den Tod gegangen ist. E como ele então entrou na morte. Das kann man nur tun, wenn man zusammenkommt als Versammlung. E isso só se pode fazer reunindo-se como igreja. Wie wir am Montag gesehen haben, in seinem Namen. Como vimos lá na segunda-feira, reunidos ao seu nome. Oft wird gefragt, wem verkündigen wir den Tod des Herrn? Muitas vezes se faz aqui a pergunta: a quem anunciamos a morte do Senhor? Es gibt verschiedene Antworten. Tem várias respostas. Ich gebe eine andere. E eu vou dar uma outra ainda. Es geht nicht darum, wem. A questão aqui nem sequer é a quem anunciamos. Es geht darum, dass er verkündigt wird. O ponto crucial aqui é que o anúncio acontece. Manche sagen, wir verkündigen den Tod des Herrn einer verlorenen Welt. Alguns dizem a gente está anunciando a morte do Senhor a um mundo perdido. Wenn ihr sonntags morgens hier in diesem Raum Brot bricht, ist die Welt irgendwo hier? Steht die da draußen am Fenster? Quando vocês estão partindo o pão aqui aos domingos de manhã, o mundo está ali fora, está lá na janela olhando e vendo? Also, die Betonung liegt darauf, dass er verkündigt wird. Das ist wichtig. Portanto, o ponto enfático aqui, que é importante para o Senhor Jesus, é que ele será Dass anunciado. auf der ganzen Erde, Stunde um Stunde, zeitversetzt, immer wieder Glaubende zusammenkommen und denken an ihn. Que na terra inteira, hora após hora, por causa do fuso horário, há crentes que estão anunciando a morte dele, se lembrando dele. Angefangen in Australien Começando lá na Austrália bis nach Alaska até o Alasca oder Neuseeland. ou Nova Zelândia. Den ganzen Erdball. Immer, überall sind Glaubende sonntags zusammen und verkündigen den Tod des Herrn. Em todo o globo terrestre, aos domingos, sempre há crentes em algum lugar anunciando a morte do Senhor. Wie lange verkündigen wir den Tod des Herrn? E por quanto tempo a gente vai anunciando? Bis er kommt. Até que ele vier. Erstens, er kommt. Fato aqui, primeiro, ele vem Er kommt definitiv. e definitivamente ele virá. Heute Abend vielleicht oder heute Nacht oder morgen oder übermorgen.
Wir wissen es nicht. Talvez hoje à noite, talvez durante o decorrer da noite, talvez amanhã, a gente não sabe o ponto. Kommt und die Frage ist das lebendig in unserem Bewusstsein? Mas ele vem. E a questão é se isso é vivo em nossa mente. Das kann jeden Augenblick sein. Pode ser a qualquer momento. Aber nehmen wir an, am kommenden Sonntag ist er noch nicht gekommen, Mas se no domingo que vem ele ainda não estiver vindo, dann wollen wir das Mahl des Herrn einnehmen, então queremos participar da ceia do Senhor, so als wäre es für uns das erste Mal. como se para nós fosse a primeira vez. Und wir nehmen es auch ein, es könnte ja das letzte Mal sein. Mas fazendo isso também pensamos que poderia ser a última vez. Danach geht es dem Herrn Jesus entgegen in die Herrlichkeit. E depois disso talvez a gente vai ao encontro do Senhor na glória. Und dann werden wir uns in Ewigkeit mit ihm und seinem Werk beschäftigen. E aí nós nos ocuparemos pela eternidade com Ele e com a obra dele. Ein letzter Gedanke. Último pensamento. Wir haben uns jetzt beschäftigt mit dem Zusammenkommen zum Brotbrechen. Nós nos ocupamos agora com a reunião do Partir do Pão, Jetzt frage ich para euch, o Partir do Pão. und in Verbindung damit, dass wir es tun sollen zu seinem Gedächtnis. E em ligação com isso, também com o fato de que devemos fazê-lo em memória dele. Jetzt frage ich euch, was glaubt ihr, was der Herr Jesus wünscht? E agora eu pergunto para vocês, o que vocês acham que o Senhor Jesus deseja? Dass wir uns nur an ihn erinnern, wenn wir zusammenkommen? Será que Ele quer que a gente só se lembra dele quando estamos juntos? Oder erinnern wir uns auch persönlich an ihn? Ou será que cada pessoalmente também se lembra dele? Und erinnern wir uns nur einmal in der Woche an ihn? E será que nos recordamos dele apenas uma vez por semana? Oder erinnern wir uns täglich an ihn? Ou recordamos-nos dele diariamente? Wir haben einen wunderbaren Herrn. Temos Senhor maravilhoso, Der hat so viel für uns getan. que tanto fez por nós. Und er ist es wert, dass wir zusammenkommen zu seinem Gedächtnis. E Ele é digno de nós nos reunirmos para a memória dele. Er ist es wert, dass du und ich jeden Tag an ihn denken und ihn loben und preisen für das, was er getan hat. E Ele é digno de você e eu. Nós nos recordamos todos os dias das bênçãos e também daquilo que Ele tem feito por nós. Und er ist es wert, E Ele também é digno dass wir seine Rechte an seinem Tisch respektieren und praktizieren. Ele também é digno de que nós respeitemos os direitos dele, à mesa dele, e que pratiquemos isso assim.